Okay na. Kama lang siya. Albahar. Okay na. Okay. Strike. My Buster Ray. Early morning. Ang galaw. Jig. Sumabit. Sumabit. Patuloy bali. Malaki. Oh, hayaan mo lang. Patakbo. Galaw pa naman. Bangat na. Ha? Hindi kaya pagi, Bats? Pagi? Albahar number 1. Ano? Early in the morning. Ba't wala? Yan! Too much cold. Too much cold! Number 1, Addictus! Albahar! Number 1! Ninja Bite Tournament! DSA Strike! Ugly Base! Strike! Rod! Sporadic 4,000! Shogun Evolve! Palm! Ugly Face! Ugly Face! Woo! Wow! Woo! Ayun na po! Ayun na po, maganda-ganda ang laban. Ha? Ayun ang pagi ha? Parang ano eh, parang hula namin pagi targot. Wala, hindi pagi yan. Completion to eh. Ha? Hindi, sumiksik eh. English pre. Ayun na. Ambahar number 1. Oh, shout out muna mga anglers. Ayan po, mga Club of Tips. Oh, aywa. Ayun yung champion, no? Ayun, ang champion, 10 kg. Ito na po, si Master Ray. Hihila na. Buddy, wag lang pagi ah. Wala pa. Hindi na pagi. Pagi kusog dagat. Parang kobya. Ha? Parang kobya. Kung kobya yan, kaya na. Ingat yan. Body drag, body ice lang, body drag. Si Valde sur na, suksok pa kanina ni Hunong. Oo, suksok ka kanina eh. Oo, sumuksok kanina eh. Suksok na saan? Wala. Diba? Tira. Ay! Ayun na. Buti. Hindi. Amor. Ay na Paul Hook. Napaulok pala kaya ang lakas. Ang laking hamur. Ang laking hamur. Ayan po, big hamur. Ayan o. Hamur. Pare ko eh. Ano natin yan? Entry natin yan. Butiti na gawa. Oh, butiti. Mura maghamur. Outer piece. Ay, mura maghamur. Hamur. Karahasang. Ego ba? Butiti ko? Sako may butiti. Saka na. Ah, Butiti. ang laki. Butiti na. Ang laki oh.
Ilang kilo kaya to? Kilay natin. You know puffer fish? That is puffer fish. Isa? Ito ata. Okay, record. Okay, KG. KG up. May lang yan, may tatlo? Kasama ba yan sa ano? Wala? Dili? Dili. Ano? Ikaw, hihig ka. Ikaw, para makita na ng ipon. Ikaw, sa dragon. Bata. Para makita ang ipon ba? Ray, timbangan ko doon. Oo, timbang. Possible entry. Big hamur. Hamur. Okay. Laki, ano yung ano niyan? Bunganga niyan. Putay na. Putol. Kahit daliri mo putol niyan. Laki ng bulibo. Possible entry, Albahar. Timbang. Kanin sa amin yan. Ayun, isis hamur. Isis hamur. Are. Angler base. Okay. 0-0 mga master. Okay. Pang YouTube. Okay. Albahar number 1. Sa gilid ba di? Possible entry. Hamur 6.5 kg. 6.5 kg. Yan po. December 26, Yan, December 26. 2020. Ayan. Albahar number 1. Angler's name, Angler's name. Ligante Centillas. Attack! Ayan, species po. Hamur. Hamur! Ang laki ng hamur. Hamur. Ayan o. Pahor na maliit na hasak. Head to tail. Head to tail. 6.5. Pangalawa o. Pangalawa na yan. Hamur po. Sa Baluarte na Enteng. Ayan. Okay. Vision! Woo!